एक इंटरव्यूआन बाब गिरीश चोडणकारान दिल्ली, तातूंत ताणें मुद्दम नमूद केल्लें की काँग्रेस पक्ष जो आसा वील अलाय विथ एनी पार्टी जे बीजेपी कडेन फायट करूं शकता. ताणें मुद्दम उल्लेख केल्लो की जे पार्टी बीजेपी विरुद्ध लढो दिवं शकता तांचे कडेन आमी अलायन्स करूंक इच्छा आसा म्हणून. त्याच बरोबर ताणें मुद्दम उल्लेख केलो की गोवा फॉरवर्ड पक्ष, मोगो पक्ष हाज्या बरोबर ते अलायन्स करचे ना. आनी मुद्दम जेन्ना ताका विचारले गेले ताणें नमूद केलें की काँग्रेस पार्टी इज विलिंग टू हॅव एन अलायन्स विथ आम आदमी पार्टी. आज ही पत्रकार परिशद जी आसा ती मुद्दामून घेतल्या बाब गिरीश चोडणकाराक जाप दिवपाक. पयलें म्हणल्यार हांव बाब गिरीश चोडणकाराक थँक्यू म्हणटा की ताणें रेकॉग्नायज केलें की एकूच पक्ष जो आसा आम आदमी पार्टी वो बीजेपीक भाजपाक टक्कर आनी फायट दिवं शकता. आमी ताका मुद्दामून देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकां एक सर्टिफिकेट दिली की हाज्या पयलीं प्रत्येक पक्ष म्हणटालो आप हो बी टीम काँग्रेसचो, आप बी टीम हाजो बीजेपीचो म्हणून. बाब गिरीशान सगळे डावट आज सेटल केले की आम आदमी पार्टी जो आसा ती बी टीम बीजेपीचो ना. तशेंच आमी आज मुद्दामून सांगता की आम आदमी पार्टी आसा ती बी टीम काँग्रेसची न्हय सुद्दां. आमी जो लढो दिता तो काँग्रेस बीजेपी पार्टीक दिता. आमी फाटीं सुद्दां म्हणिल्ली ही जी पार्टी आसा गोंयांत चल्ल्या ती बीजेपी काँग्रेस पार्टी हांचो जॉयंट अलायन्स. प्रत्येक राज्यान हे गोंय आमकां खबर आसा की काँग्रेसचे 10 MLA फुटले, मागीर पयलीं 2 गेले, ताजे उपरांत 10चे होलसेल ट्रान्सफर म्हणटात पळय, मर्जर एक्विजिशन, तशें तांकां तोडले पार्टीक आनी बीजेपीन जॉयन जाले. हे गोंयांत न्हय, अशें देशभर घडलां. आनी सुमारे 200 काँग्रेसचे MLA खंय ना प्रत्येक राज्यान वचून बीजेपीक मेळ्ळ्या. आम आदमी पार्टी हो एकूच पक्ष आसा जो भाजपाक बीजेपीक फायट दिता, टक्कर दिता. जावं ते लोकसभेन जावं, राज्यसभेन जावं, दिल्ली राज्यान जावं, प्रत्येक राज्यान. तशेंच गोंयच्या लोकांनी सुद्दां पळयलां की गोंयचो आवाज जो भाजपा विरुद्ध उठोवंक शकता तो एकूच पक्ष आसा, तो म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. आज एक म्हाका खात्री आसा की काँग्रेस जो प्रोपोगंडा चलयता की आप इज बी टीम ऑफ बीजेपी, हाजेर पूर्ण विराम आयलो. हाजेर फुल स्टॉप आयलो की आप आनी बीजेपीचो कांय संबंध ना. आप इज नॉट अ बी टीम ऑफ बीजेपी. आप इनफॅक्ट इज द ए टीम विच कॅन टेक द फायट अगेन्स्ट बीजेपी. आम आदमी पार्टी एकूच पक्ष आसा जो बीजेपी आनी काँग्रेस विरुद्ध लढो दिवंक शकतले. आता जी निवडणूक येतली फुडल्या 2022 असेंब्लीच्यो, ही लढो आसतलो आम आदमी पार्टी आनी गोंयचे लोक सगळे एका बरोबर, दुसऱ्या बाजूक आसतले काँग्रेस आनी बीजेपी. तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आसा की गोंयचे लोक तयार आसतले, आम आदमी पार्टी बरोबर आसतले आनी काँग्रेस आनी बीजेपीच्यान जे अलायन्स आसा पळय तांकां सारको धोडो दितले. तशेंच हांव मुद्दमून नमूद करूंक सोदता हांगा की आम आदमी पार्टी खंयच्याच पार्टी बरोबर अलायन्स करचे ना. आमी अलायन्स जे करप्शन करता ताजे बरोबर कदापि करूं शकना, कशेंच करूं शकचे ना, जे अलायन्स करप्शन बी करता ताजे बरोबर. तशेंच गोवा फॉरवर्ड पार्टी, मोगा पक्ष हाणें प्रत्येक वेळी फाटीं सुद्दां घात मारून लोकांचो बीजेपी बरोबर अलायन्स केले, गव्हर्मेंट फॉर्म केले. काँग्रेसचे जे आमदार आशिल्ले ते फोडले गेले, ते सुद्दां बीजेपीक जावन मेळ्ळे, सामील जाले. तेन्ना आम आदमी पार्टी ह्या पार्टी बरोबर अलायन्सचो विचारूच करूं शकना. आम आदमी पार्टी एका वटेन आसतले, गोंयचे लोक ताजे बरोबर आसतले आनी दुसऱ्या बाजूक आसतलो तो गोंय करप्शन जे केलां बीजेपी आनी काँग्रेस हेंचे सरकारान जे केलां दोगांयनी मेळून ताजे विरुद्ध लढो आसतलो. आतां गोंयच्या लोकांक जाणीव करून जाय मुद्दम की काँग्रेसीक वोट दिवन कांय मिनींग ना. आतां तुमचे मिनींग वोट जर काँग्रेसीक गेलो तो वोट वता बीजेपीक. आनी बीजेपी म्हणल्यार फक्त आतां दादागिरी चल्ल्या, इनएफिशियन्सी, करप्शन आनी हाचे मिस गव्हर्नन्स म्हणल्यार बीजेपी गव्हर्मेंट.
आनी तांच्या वांगडा आसा काँग्रेसच्या पूर्ण सपोर्ट आसा तांकां. आनी आमी फाटीं म्हणलें हो काँग्रेस BJP अलायन्स गव्हर्मेंट. आनी आम आदमी पार्टी आतां 2022 जेन्ना इलेक्शन जातलें किंवा पयलीं जाता पयलीं सुद्दां आमी रेडी आसा. जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना गोंयचे लोक आनी आम आदमी पार्टी एका वाटेन आसतले, दुसऱ्या सायडीक काँग्रेस आनी BJP. दुसरी न्यूज अशी आयली की उमेदीची गजाल सगळे प्रत्येक गोंयकाराक की आज दिल्ली मंत्रिमंडळ मिटिंगेक दिल्ली सरकारान अशें ठरयलें की कोंकणी अकॅडमी स्टार्ट करतले म्हणून. दिल्ली राजधानी असल्या कारणान खूब लोकांचो थंय येवप जाता, खुबशे एक्सचेंज जाता, कल्चरल प्रोग्राम थंय जातले. त्या खातीर मुद्दम हांव बाब सुरेला कडेन सांगता की ह्या विशयार उलोवचें म्हणून. नमस्कार. जशें राहुल बाबान म्हटलें की आज सगळ्या कोंकणी लोकां खातीर एक खूब खोशयेची गजाल की आमच्या देशाच्या राजधानीन दिल्लीन कोंकणी अकादमी सुरू करपाचे दिल्ली मंत्रिमंडळान आज ठराव घेतला. आमच्या म्हायती प्रमाण दिल्लीन 5,000 गोंयकार आमचे भाव आसात आनी तांची मागणी आशिल्ली. आनी तशेंच आम आदमी पार्टी गोंयच्यानूय आमी तांचे कडेन मागिल्लें की दिल्लीन कोंकणी अकादमी सुरू करची, जाणें करून दिल्लीच्या आनी गोंयच्या भितर सांस्कृतीक देवाण घेवाण जावपाक बरें पडटलें. दिल्ली देशाची राजधानी आशिल्ल्या कारणान सगळ्या प्रांतांतल्यान सगळ्या राज्यांतल्यान लोक दिल्लीन स्थायीक जाल्या. आनी गोंयचो जो लोकनाच आसा, गोंयची जी संस्कृती आसा ती सगळ्यांच्या मुखार पावोवपा खातीर कोंकणी अकादमी सुरू करून हांगासरले हे सगळे लोकनाच, लोककला आसा, लोकगितां आसा ती दिल्लीन सादर जावन ती पुराय गोंयान पावची हो हाचो फाटल्यान सगळ्यात म्हत्वाचो उद्देश. कोंकणी अकादमीचे जे दिल्लीन कार्य आसतलें ताचे बाबतींत आमी सगळी म्हायती मुखार दितलेच. पूण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार सांस्कृतीक महोत्सव थंय जातले. भाशेच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो कार्यशाळा कोंकणी अकादमी घडोवन हाडटली. तशेंच पुरस्कार वेगळे वेगळे थंयच्यान जाहीर जातले. आनी ही कोंकणी अकादमी कोंकणी लोकां खातीर एक म्हत्वाची अकादमी फुडाराक जातली अशी आमी आस्त बाळगिता. आनी ह्या कोंकणी अकादमीक आमी गोंयकार आनी कोंकणी सगळे लोक आसा ते येवकार दिता. खूब राहुलान म्हटलें तशें की खुबशे गोंयकार भाव आमचे कोंकणी मोगी जे आसा ते मॅसेजीस करता, ते फोन करता आनी आमकां परबीं भेटयता. पूण अशें फोन आयले की तांच्यांनी कांय सुचोवण्योय बीन केल्यो. गोंयान सुद्दां कोंकणी अकादमी आसा, गोवा कोंकणी अकादमी, आनी ताचेच पयलींचे कांय पदाधिकारी तांच्यांनी बीन म्हाका स्वता फोन केलो आनी कांय सुचोवण्यो सांगल्यो. खंत तांच्यांनी प्रगट केली की गोंयान जी कोंकणी अकादमी आसा ती फक्त ताका जे अनुदान येता ते चडशे करून जंय कर्मचारी आसा तांचे वेतन, तांची सॅलरी दिवपा खातीर वता. आनी कोंकणीचे जे कार्यक्रम जावपा जाय ते अकादमी मार्फत, गोवा कोंकणी अकादमी मार्फत जायना. इमारत बांदपाचें काम कितलीशींच वर्सां जालीं गोवा कोंकणी अकादमीचे रगडत आसा. हांव स्वता गोवा कोंकणी अकादमीच्या वावुरपी समितीचेर आशिल्लो. त्या वेळार सुद्दां आमी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा कडेन धाडिल्लो. ही गजाल 2014तली. आनी आजून गोंयाक
एक स्वतंत्र कोंकणी भवन गोवा कोंकणी अकादमीचे हे सरकार दिवपाक शकना आणि हाचे वयल्यानूच कळटा की ह्या सरकाराक कोंकणीच्या बाबतींत कांयच आसतना. आज आमी दिल्लीन ही कोंकणी अकादमी सुरू जाता ताजे कडेन एक मोठ्या आशेन पळोवया. कारण दिल्लीन जी सरकारी शाळा जाल्यो, दिल्लीन जी मोहल्ला क्लिनिक जाली, दिल्लीन जी उदरगतीची कामां जाली, ती दिल्लीन आम आदमी पार्टीन 5-6 वर्साच्या कार्यकाळान सगळी कामां घडोवन हाडल्या. आणि ताजी तोखणाय दिल्लीच्या मोहल्ला क्लिनिकाची आणि दिल्लीच्या शाळेंची तोखणाय आता जगभर जावपाक लागल्या. आम्ही मागता दिल्ली सरकारा कडेन की गोवा दिल्लीची कोंकणी अकादमी जी आसा ताची बीन तोखणाय पुराय जगान आणि खास करून कोंकणी लोकां भितर जावची. ह्या प्रस्तावाचे आम्ही परत एकदा स्वागत करता आणि दिल्ली सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी कोंकणी अकादमी सुरू केली. एक प्रश्न असो की विधानसभा निवडणूक येयल्ली फुडली 1 लाख तुम्ही भूमिका घेतल्या. आयज जर निवडणूक जाली, आयज तुमचे कडेन कितले उमेदवार आहा? आमचे कडेन सगळे गांवभर आमची चर्चा प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूट चालू आसा आणि इलेक्शन डिक्लेअर जावन आमी तयार आसा इलेक्शन लढपाक. आज जी स्टेटमेंट केलो गिरीश बाबान वो एक टॅसीट एडमिटन्स की ते तयार ना आनी दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द डिफीट. ओके, तो टॅसीट स्टेटमेंट आमी अलायन्स करपाक तयार ना. आमी गोंयच्या लोकां आमचे बरोबर आसा. वी आर गोईंग कितें ते थरतले. आमी वी आर फायटींग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. तुमकां दिसना जशें आतां हे दिसांनी बोवाळ जाता की युनायटेड ऑपोजिशनूच बीजेपीक मात दिवंक शकता इलेक्शनाक, पूण तुमचे ह्या अशा स्टेटमेंटान तुमकां दिसना की जे ऑपोजिशन आसा ते डिवायडेड? सध्या बाकीचे ऑपोजिशन आसा पळय तांची एक स्ट्रॅटेजी की निवडून येवप देन ऑफर युअर सेल्फ फॉर सेल टू द हायस्ट बिडर म्हणटात तशें. फाटीं जे जालें 2017 तातूंत तेच केलें. निवडून आयले ते लोकांनी बीजेपी विरुद्ध मत दिलें, पण ताणेच वचून आपल्या घाण दवरले ते ऑप्शन गेले आपले स्वताचे. असले आमकां राजनितीक कदापि पसंद ना, गोंयच्या लोकांक ना पसंद. तेन्ना आतां जो लढो आसा परत सांगता तुमकां, आम आदमी पार्टी आनी गोंयचे लोक हाका बरोबर आसतले, दुसऱ्या सायडीन आसतले काँग्रेस आनी बीजेपी. तेन्ना युनायटेड ऑपोजिशन म्हणल्यार कोण फक्त काँग्रेस आनी बीजेपीच आनी राजनिती आमची करप्ट आनी डिसऑनस्ट पॉलिटिक्स म्हणटा. सो तुम्ही कितें म्हणटा, आयज आम आदमी पार्टी जेन्ना इलेक्शनाक वतली तेन्ना खंयचे वोटर्स आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करतले? कारण तुम्ही म्हणटा की तुम्ही तुमचो सेपरेट करता. ऑलरेडी बीजेपी सपोर्टर्स आसा, काँग्रेस सपोर्टर आसा. सो आम आदमी पार्टी खंयचे टार्गेट करता? आमी जेन्ना आतां वीज आंदोलन सुरू केलें न्ही, आमचे मुद्दे कितें आसता ते प्रत्येक गोंयकाराक लागता. लायट, उदक म्हणटू प्रत्येक गांवांत आतां उदक ना, ते मुद्दे घेवन आमी लोकां समोर वतले. आनी लोकांचे जो डिमांड आसा तो प्रत्येक आमी जिल्हा पंचायत जाल्यार आमचो वोटशे सगळे वाडलो. पयलीं दिसतालें की आम आदमी फक्त अमक्या पर्टिक्युलर सिट्सान आसा म्हणून फोकस, तशें ना. आतां नॉर्थ गोवानूय तितलेच स्ट्रॉंग आसा, सावथान आशिल्लेच आमी स्ट्रॉंग, नॉर्थ गोवान इतलेच स्ट्रॉंग वाडले आमचे. सो गोंयचे लोक आतां पळोवन आयले आमचे कडेन सगळ्यांचो प्रतिसाद तो आसता. तुमच्या बरोबर आसा आमी आतां आनी तुमकां निवडून हाडटले म्हणून. आणि तुम्ही समज तुमचे शॉर्ट पडले की इंडिपेंडन्साच्या वांगडा वचूंक शकता तुम्ही? आमकां खात्री आसा की लोक आमकां अशें वर्डीक दितले की वील फॉर्म द गव्हर्नमेंट नाव. समजा कमी पडले तेन्ना आम आदमी तटस्थ भुमिका घेतले, अलायन्स कोणाक बरोबर करचें ना. मागीर घेतले तुम्ही? हां, मागीर घेतले लायक मायंडेड पीपल? लायक मायंडेड ना आमी. लायक कितें आमच्या सायडीक आसा फक्त करप्शन आनी डिसऑनस्ट पॉलिटिक्स म्हणटात ते. तो पॉलिटिक्स करपाक येवन आमी पॉलिटिक्स बदलपाक आयले हांगा. मेळावले आमी घेतिल्ले. आमी थंय गेल्ले परवा. सरकाराचें कितें चल्लां काल संदेश उलयल्लो. आतां सरकारचें कितें चल्लां ती दादागिरी म्हणूं येता. पोलिसांचो जो वेव्हार बायलां विशयी, आज आमच्या वुमन्स विंगान गोवा स्टेट कमिशन थंय कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. जे पोलिसांनी बायलांचेर अत्याचार केले, मॅन हँडलिंग केलें, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस. त्या ऑफिसराक सस्पेंड करपाक जाय. तशेंच पयलींच्यान आमी म्हणटा सरकारान तांचे कडेन उलोवपाक जाय. डेमोक्रेसी म्हणटात ते संवाद करपाचे. ह्या सरकार वखदां आमी ताका डॉक्टर प्रमोद सालाजार जालो तो. ताणें सावन न्हय तो डॉक्टर प्रमोद सालाजार, जे पोर्चुगीज राजवटान सालाजार प्रमाण करतालो, हुकुमशाही करताले, तशें मेलावली दिसता. त्या गांवच्या लोकां पेक्षा पोलीसची लोकसंख्या चड आसा.
तेन्ना परत एकदां सरकाराक सांगूंक सोदता हांव की ते लोकां कडेन चर्चा करा. फोर्सान कांयच जावचें ना आनी गोंयचे सगळे लोक मेलावलीच्या लोकां बरोबर आसा. तुम्ही आयज बीन गेल्ले तेवढे आमी आज वचपाचे आशिल्ले पण कळ्ळें ते ब्लॉकेड आसा म्हणून तरी आमचे थोडे कार्यकर्ते वतले आता ते सकाळी आशिल्ले कालू आशिल्ले पयर हांव गेल्लो थंय. राहुल बाबा आता म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं आसा सो ते म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक तुम्ही तुमचे कितें कॅन्डिडेट्स बीन घालपाचे अशें चिंतला? आसा चालू आसा आमचे पॅनल फॉर्म करतले आमी. आज सरकार ठरून डिलिमिनेशन परत ते करता तांकां अनाउन्समेंट करूं न्ही. पार्टी लायनचेर आसा काय ना ताजेरूय अनाउन्समेंट करूं न्ही सरकार. ह्या सरकाराक कितें आसा लास्ट मिनटाक सगळें फिक्सिंग आनी सेटींग करून अनाउन्समेंट करपाची संवय आसा. सो तांकां करूंक आमी तयार आसा. सो तुमचे ऑलरेडी तुम्ही कॅन्डिडेट्स आणि आसा. रेडी करून हय. तुमचं एकूच काँग्रेसा वांगडा वचना तुमी कितें करप म्हणून काँग्रेस आनी बीजेपीचो फरक आमकां कांयच दिसना. दोनूच ताळमेळ एकूच करतात ते. आतां जो सरकार बीजेपीचो चलयता तो काँग्रेस बीजेपी सरकार तो. म्हाका सांगा आतां जर बंदोबस्त करून सुद्दां तुमी आतां वयतले तांकां घालपाचो पुलिसांन हें केला थंय पूण आमचो कार्यकर्तो आसा पळय ताका कालूच अरेस्ट केला विश्वेशा. तेन्ना आमी ताजे बेल करपाक फॉर्मेट सगळे आमचे कार्यकर्ते आशिल्लो संजय आशिल्लो सुरेलो आशिल्लो थंय कळ्ळें. हां कळ्ळें. सो ते फॉर्मेट सगळें करता आमी थंय. आमी लोकां वांगडा आमचे बाकीचे सपोर्टर आसा वाळपयचे ते आसा थंय कळ्ळें. ना तुमी आतां भितर एंट्री केला जाल्यार तुमकां भरचें ना पळोवया आमी तयार आसा. आवाज तर उठोवपाक जाय ओगी काय आमी रावचे ना. सालाजार गेलो हो 60 वर्सां आमी मनयताय लिबरेशनचे पण आमकां परत सालाजार धांवडेल्लो गोंयचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी तो आमकां परत हांगा नाका. आनी प्रमोद सालाजार आमकां कसोच नाका. पूण ते सकाळचेच गोळ करून घालना न्हू. आमचे गेले ते कार्यकर्ते आसा थंय न्ही. आनी एमडीपी आनी हाजेर फुडफुड्याचेर तुमचे हें कितें आसा समज फाल्यां तुमकां तांचे पॉलिटिक्स कशें न्ही तांचे 2-3 सिटार निवडून येवपाचें आनी स्वता आपलें ऑप्शन करून दिवपाचें हें तांचें पॉलिटिक्स. तांचे लोकांचें पॉलिटिक्स करना ते आपलें स्वताचें राजकारण करता. 2-3 सिटाचेर निवडून इलेक्शन लडप निवडून येवप आनी मागीर ताजेर आपलें ऑप्शन करप हें तांचें पॉलिटिक्स. आनी आसा कितें प्रश्न?